ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة। बेटा आप इंजॉय हो उधर जा करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, MS इस्लामिक मूवी स्टूडियो से आपका मेज़बान मोहम्मद महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हमारे साथ कारी इनाम साहब मौजूद हैं। इंशाल्लाह शुरैम पाकिस्तान हैं ये, और कारी शुएब मीर मोहम्मदी हाफिज़हुल्लाह की तर्ज में भी हमें ये सुनाएंगे। नाज़रीन, आपको बतलाते चलते हैं, समरी स्विमिंग पूल पे आज हम मौजूद हैं, जहाँ पे कारी उस्मान साहब अल कुरान अल करीम इंस्टीट्यूट के ज़ेरे एहतमाम जो आज ट्रिप आई है यहाँ पे तालिब इल्मों की तकरीबन 200 से 250 तालिब इल्म है। ये पीछे सारे इंजॉय कर रहे हैं, और ज़ाहिर बात है दीन के साथ साथ दुनिया, मतलब कि दीन के साथ साथ थोड़ी सी इंजॉय भी ज़ाहिर बात है दीन हमें कहता है। कारी उस्मान साहब के बड़े भाई हैं कारी इनाम साहब, और आज हम इनसे तिलावत कुरान भी सुनेंगे, और इमाम काबा शेख शुरैम की आवाज़ में इंशाल्लाह हमें ये तिलावत सुनाएंगे। जी कारी इनाम साहब, सबसे पहले आप बताएं, माशाल्लाह कारी उस्मान साहब की ये काविश जो है, इसको आप कैसा समझते हैं? बच्चों में ये इंजॉय का माहौल, इसको आप कैसा समझते हैं? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दीन के जो मदारिस हैं उनमें अमूमन समझा यह जाता है कि एक किस्म की घुटन पाई जाती है। असातिज़ा और इदारे का जो माहौल होता है, बाहर के लोगों का ये तासुर होता है कि इसमें घुटन पाई जाती है। कोशिश एक तो ये है कि एक फ्रेशमेंट हो जाए, और दूसरे नंबर पे ये घुटन जो है, ये तासुर भी ख़त्म हो जाए। जी जी बिल्कुल। हम अल्हम्दुलिल्लाह इधर जो दीगर इदारों का माहौल है, उससे कतन बिल्कुल मुख्तलिफ़ अंदाज के साथ, तालीम व ताल्लुम के साथ, तफरीह का काम भी अल्लाह के फज़ल के साथ कर रहे हैं। नाज़रीन, कारी इनाम साहब से हम कहेंगे शुरैम पाकिस्तान, मतलब शुरैम इमाम काबा शेख शुरैम की आवाज़ में हमें तिलावत सुनाएं। उसके बाद कारी शुएब मीर मोहम्मदी हाफिज़हुल्लाह उनकी आवाज़ में भी हम तिलावत सुनेंगे। जी कर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल हकीम। अकान लिन्नासि अजबन अन औहैना इला रजुलिम मिनहुम अन अंज़िरिन नास वबश्शिरिल लज़ीना आमनू अन्न लहुम क़दम सिद्क़िन इन्द रब्बिहिम क़ालल काफ़िरून इन्न हाज़ा लसाहिरुम मुबीन। इन्न रब्बकुमुल्लाहु अल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युदब्बिरुल अम्र मा मिन शफ़ीइन इल्ला मिन बअदि इज़्निहि ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फ़अब्दूहु अफ़ला तज़क्करून। इलैहि मर्जिउकुम जमीअन वअदल्लाहि हक़्क़न इन्नहु यब्दअुल ख़ल्क़ सुम्मा युईदुहु लियजज़िय अल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति बिल्क़िस्त वल्लज़ीना कफ़रू लहुम शराबुम मिन हमीमिन वअज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकफ़ुरून। हुवल्लज़ी जअल अश-शम्स ज़ियाअन वल-क़मर नूरा वक़द्दरहु मनाज़िल लितअलमू अदद अस्सिनीन वल-हिसाब मा ख़लक़ल्लाहु ज़ालिक इल्ला बिल-हक़्क़ युफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। इन्न फ़ी इख्तिलाफ़िल लैलि वन-नहारि वमा ख़लक़ल्लाहु फ़िस-समावाति वल-अर्ज़ि लआयातिन लिक़ौमिन यत्तक़ून। इन्नल्लज़ीना ला यर्जून लिक़ाअना वरदू बिल-हयातिद दुन्या वत्मअन्नू बिहा वल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफ़िलून। उलाइक मअवाहुमुन नार बिमा कानू यक्सिबून। इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति यहदीहिम रब्बुहुम बिईमानिहिम तजरी मिन तहतिहिमुल अन्हारु फी जन्नातिन नईम
دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. جی ماشاء اللہ ناظرین، شعیب میر محمدی حافظہ اللہ کی آواز میں بھی ہم انشاءاللہ تلاوت قرآن سنتے ہیں. جی کر سکتے. بیٹا آپ انجوائے ہوئے ادھر جا کرو. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین قاری عثمان صاحب سے بات کرتے ہیں. قاری عثمان صاحب ادھر آئیں. قاری صاحب جنگل میں منگل لگایا ہوا ہے آپ نے. قاری صاحب دوسری بات کہ یہ عوام الناس آپ کو سن رہی ہے ماشاءاللہ. آج آپ نے یہ اتنا زبردست ماحول بچوں کو دیا ہے, یہ کیا سوچ کے دیا آپ نے؟ یہ قرآن مجید کے طالب علم اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں. ان کو جتنا بھی پروٹوکول دیا جائے وہ کم ہے. اگر کالج والے, یونیورسٹی والے یا اسکول والے اس طرح کے پروگرام کو ترتیب دے سکتے ہیں تو یقیناً یہ بچے ان سے لاکھ درجے نہیں ارب درجے افضل ہیں. اگر یہ لوگ اپنی شان کو ہم سمجھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا یہ اعزاز سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہوا ہے. تو بچوں کی اس میں حوصلہ افزائی, ذرا پکنک, ذرا آؤٹنگ ہو جاتی ہے, استادوں کے ساتھ ایک فرینڈلی ماحول ہو جاتا ہے. اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ بچے ذرا کھل جاتے ہیں کہ اس دور میں ہم جا رہے ہیں. جب تک ہم بچوں کے ساتھ فرینڈلی ماحول, ان کی نفسیات کے ساتھ ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے تو اس وقت تک بچے کا رزلٹ, اس کی پڑھائی بہتر نہیں ہو سکتی. ناظرین قاری عثمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. قاری انعام صاحب ان کے بھائی پہلے وہ تلاوت کر رہے تھے. ناظرین اس دور میں اس طرح کا ماحول مدارس سے نکلنا کسی نعمت سے کم نہیں. مطلب یہ واحد القرآن الکریم انسٹیٹیوٹ سے ایسے آئے دن ہمیں ویڈیو دیکھنے کو ملتی ہیں تو جو پہلے کبھی بھی نہ آپ نے دیکھی مدارس کے لحاظ سے. مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں. السلام علیکم.